Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Debat ke mana? Wa minha faqidut tahurain. Wa minha ban panikah termasuk dari suwarul al-mustasna. Wa minha ban panika termasuk dari suar al-mustasna, dari pengecualian. Allah faqidut tahurain, tining orang se tak mangki aing ben abuh. Faqidut tahuraini, tining orang se tak mangki aing ben abuh. Idza shalla nalikana salat pasara faqidut tahurain li hurmatil waqti karena ngurmat waktu, li hurmatil waqti karena ngurmat waktu. Thumma wajada kharijal waqti turaban, thumma maka kare-kare wajada mangki pasera faqidut tahurain kharijal waqti ilwar waktu turaban dak ka abu. La yaskutu bihil fardu, la yaskutu tak keker bihi kalaban tayammum mah al fardu panapa kewajiban. Kaangkana akatia kutubadah pasara orang bimahallin panika badaning situng tempat, bimahallin panika badaning situng tempat ia glibu sekapra sebanyak fihi dalam ya mahal, fihi dalam ya mahal wujudul ma'i panapa badana aing, wujudul ma'i panapa badana aing. Fala yaqdi bihi, fala yaqdi maka tak ngodoi pasara orang, fala yaqdi maka tak ngodoi pasal orang bihi kalaban ya tayammum. Id la faidata fi, id karena la faidata tada panapa faidah tidak gunana fihi dalam ya qada nikah, fihi dalam ya qada. Jadi gulaban sampean nikah ribarin abahas bahwasanya manabi beda orang tak ngelakoni kelakuan fardu. Artinya pada contoh segi saya ribarin ada tak pajang duhur ribarin, tak pajang duhur gelak lah dulu, tak pajang duhur anapa, tak pajang duhur sengkah. Maka ketika ada pak waktu asar wajib segera ngudoi, tak oleh pajang sunat qobliyah asar, tak oleh pajang selain, jadi harus kunaki kangku ngudoi duhur. Le dari kenikah pas beda pengecualian, beda permasalahan seoleh orang ini kena khair. Di antara permasalahan ribadain manabi kalampina nikah kendian le oleh nak khair qada, oleh nak khair qada. Di antara permasalahan seorang nikah nak khair qada oleh masalah nikah. Ini ada tu masalah faqidut tahurain, manabi orang nikah tayammum ning tempat se banyak aingnya, sekapra beda aing. Contoh dulu senikah. Anikah sebelum masuk ke permasalahan nikah, gula beri gambaran kesampaian bahwasanya bedah solat nikah bisa gugur kalaban tayammum, bedah solat setak gugur kalaban tayammum. Kanto nikah tempat kanto daerah kanto jarang beda aing, napah banyak beda aing. Banyak beda aing kan senikah. Jarang pas duduk aing tak nemu aing sekali kan jarang kan. Berarti Antoni ke tempat sekap pra beda aingnya. Dadi mun sumpaman sambian ni ke bedening tempat sekap pra beda aing, pas di kemudian hari pas tidak aing, saar tidak aing misalkan. Berarti dara makan atayammum sampean. Mun sampean atayammum, dara mun sampean atayammum, mun sampean nikah atayammum, sambian nikah kan salat fardu. Napah solat fardun sambian nikah bisa mekeker kewajiban entar. Jadi dekik tinggal beda aing, misalkan duhur asar tidak aing gila, sehingga sampai nanti yang duhur asar. Pas dah pak kamari pas beda aing,
maka duhur ban asar ni ka usah qada. Karena tayammum sampeyan ni kebedaning tempat saya sering beda aing. Berangkat dari nikah, mangke nikah faqidut tahurain. Sera orang faqidut tahurain tak mangki aing, tak mangki abuh. Pas bedening tempat saya sering beda aing enggak mangken. Ngak kan sering beda aing kata nikah. Mun pas eko cak jarang, eko cak teu aing ke jarang. Jadi pas kebetulan faqidut tahurain tak mangki aing, tak mangki abuh. Napa dak kamah? Napa gelap misalkan duhur tak bajang. Makin depak ke waktu asar. Napa usah ngodoi? Napa kudan sampean ngodoi walaupun sampean ngodoi usahakeun teh boleh. Jadi tak usah ngodoi sekali. Kodoi dikit tinggal beraing. Senika maksudnya. Jadi mungkin nika masuk ke waktu asar. Gelap Maurib, kela duhur tak bajang. Lah sampean bedening tempat saya sering bedaingah. Pas kebetulan tidak aing. Dari mana napa sampean nikah apa jeng asar li hormatil waqt, napa harus ngudai duhur kada? Dari mana? Langsung apa jeng asar li hormatil waqti. Lah kodon bil deki tinggal bedaing. Kenapa mata godo semakin waktu asar? Teu kunan apa kunana? Ngodan mangken deki harus ngentai boleh kan senikah. Ngerti ki? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minha ban panika termasuk dari suwarul mustasna ma idza wajada gharikan ma tining masalah idza wajada nalaikana mangki basara orang gharikan dak ka orang tasallem gharikan dak ka orang tasallem yajibu inqadhuhu yajibu maka wajib inqadhuhu panapah nyelamataki ya gharik inqadhuhu panapah nyelamataki ya gharik fayahrumu maka haram istighaluhu panapah sibun orang istighaluhu panapah sibun orang bil qada'i kalaban ngudai lah semangken di antara orang nikah saya bisa menunda qada manabi mangkiih orang tasallem yang harus diselamatkan. Gelak tak pejang duhur misalkan nomor tinggal para atakbirah ngodai duhur bedoreng perak mati tasallem. Napa sampean lanjut ngodai duhur? Napa si wajib sampean nyelamataki orang kada? Nyelamataki orang kada. Qadon ieu mari nyelamataki orang deki senikah. Oleh nunda. Qala al-musannifu wa yubadiru bi fa'itin istihbaban wa yubadiru ban litulih wa yubadiru ban litulih bi fa'itin kalaban seepot salat seepot istihbaban kalaban sunnat anapa musara'atan karena litulih li bara'ati zimmati karena bebasa tangkungna orang li bara'ati zimmatihi karena bebasah tangkungna orang infata bi udhrin infata nalaikana pot panapaya faid bi udhrin sebab udhur fa inna wujuba qada'ihi ala tarahi karena saungkuna panapa wajibah ngudona ia faid ala tarahi panikah atas lambat, artinya bisa lambat. Alat tarohi atas bisa lambat. Nah, ribari ini bahas bahwasanya mana bi sholat nikah tinggal lagi benikah karena udzur maka wajib segera diqadha. Nikah mana bi sholat tak laksanaki benikah karena udzur. Mun sumpaman karena udzur maka sunat segera iqadha. Kiburu tak apa yang ngasar, apa tak apa yang ngasar kiburu kelopai, berarti kan uzur. Tak apa yang ngasar kiburu yang kelopai, berarti makin ini kenapa wajib dikodok segera dan tapi sunnah. Anapa mak sunnah? Musara'atan li bara'ati zimmati, makle cepet bebas dari tanggungan. Jadi mun sumpamana sholat nikah tinggal lagi karena uzur maka sunnah segera diqadha. Ingat napa macam-macam uzur. Qala al-musannifu wal uzru penting uzur sholat kanaumin akati tedung saren.
Kanaumin akatiyah tedung wastaiqadha ban ngiding pasera orang min naumihi dari demma kana wal udhru kanaumin lam ya'tadda bihi alam yu'taddah kanaumin yata'addan kan kanaumin akati tedung lam yata'adda saya tak sengaja pasera orang lam yata'adda saya tak sengaja pasera orang bihi kalaban ya tedung kaan ka bi angkana kalaban kutubada pana paya naum gabla dukhulil waktu sebelum masukan waktu au fihi au atawa fihi dalam waktu dalam waktu wa wathiqa ban yakin biya qadhatihi kalaban jagana orang qabla khurujihi sebelum keluar waktu bihaitsu yudriku sholata bihaitsu kalaban sakirana yudriku nyapok pasara orang as-sholata ka salat fihi dalam waktu Lamang kenika beliau ajlasaki tentang udhur salat. Ingat apa contohna udhur salat? Kanaumin lam yata'adda bihi. Akatia tedung seta sengaja. Ingat apa gambarna tedung seta sengaja? Kaan kana qabla dukhulil waqti. Sebelum masuk waktu lakar tedung kada. Kol 10 tedung. Duhur kan kol 12 kilo, kol 11. Tedung kol 10 berarti tedungnya sebelum masuk waktu. Ternyata tedung kol 10 jaga kol 4. Nah, nikah termasuk tedung saya uzur. Nikah saya pertama. Au fihi wa wathiqa bi yaqadhatihi qabla hurujihi. Atau tedung lastarena masukan waktu cuma yakin jaabaan marena pakun jaga. Duhur kol 11. Lah kol 11 ki kol 12 lah tedung sini kan. Lah mare masuk waktu kol 12 pas tedung. Maki tedung tak pajen duhur. Jarang jaga marin kol tung. Berotekeun kol tung. Berarti tedung nganing masuk waktu kenika tapi yakin bahwasanya marena jaga. Atau kol 1:30 nyoba alarm misalkan. Nah nikah yakin bahwasanya marin kol tung atau kol 1:30 nikah jaga. Ternyata pas tak jaga kol 4 daga mau koma uzur. Dadi mun sumpamana tedung semarena waktu semaren masuk waktu tedung tak yakin bu are marena mun tedung kol 12 ya wassalam deba kol 4 dek marena senika. Maka daga mah pas tedung maka nikah bani uzur. Ngerti? Fa in kana mutaaddiyan fa in kana maka lamun beda panapah tedung mutaaddiyan pani kesengaja. Fa in kana maka lamun beda pasra orang setedung mutaaddiyan pani kesengaja bihi kalaban tedunga. Ingat napa tedung saya sengaja nikah. Kaanna mah akatia kudu tedung pasra orang ba'da dukhulihi selastarena masukan waktu. Ba'da dukhulihi selastarena masukan waktu. Walam yathik bantak yakin biya qadhatihi kalaban jagana orang fihi dalam waktu wajib maka wajib al qada'u pana pangudhoeh fauron seketika. Fauron kalaban seketika atau segera. Dadi mun sumpaman tedungan ikeng sengaja lamare masuk waktu salat duhur lamare masuk waktu subuh tedung are mun tedung depak kol sanga marena pas ki tedung maka wajib qada segera. Jadi pala jaga kol sanga misalkan wajib langsung qada senika karena nikah bani uzur. Wa haitsu lam yakun mutaaddiyan bin naumi wa haitsu bani sakirana lam yakun tak beda pasara orang mutaaddiyan pani kesengaja bin naumi kalaban tedunga
Wastaiqadha min naumihi, wastaiqadha ban cegah tedung. Wastaiqadha ban cegah pasal orang min naumihi dari tedung orang. Waqad baqiya ban ungku akareh. Waqad baqiya ban ungku akareh minal waqti dari waktu, min waqtil faridati dari waktu wajib. Min waqtil faridati dari waktu wajib ma panapah bareng. La yasa'u seta anyokope panapa ma, la yasa'u seta anyokope panapa ma illal wudu'ah kecuali dak ke wudu, au ba'dahu atau sebagian ya wudu, fa hukmuhu maka tining hukum orang, fa hukmuhu maka tining hukum orang, hukmu ma fatahu, hukmu ma panika hukum bareng, fata sepot pasar orang huda kaya ma bi udhrin kalaban sebab udhur, fala yajibu maka tak wajib qada'uha panapah ngudai salat, qada'uha panapah ngudai salat fauron seketika, fauron seketika. Dan jangan kiburu mana bi orang nikah tedung maren masuk waktu duhur kalau setengah 12. Kalau 12 kita edung. Lah kenapa mak tedung kalau 12? Cek jagai marina kalau dong jagai. Ternyata tedung kalau 12 sampai kalau 4 tak jaga. Darah mau hukum termasuk uzur dapatan. Dah mah? Termasuk uzur. Nikah saya maksudkan nikah. Jadi mun sumpaman orang nikah yakin padan nikah. Sampian kan isya nih masuk waktu isya sampean kita sholat sampean nyebal alarm kok kemarin jaga pukul 11 ternyata pas sampai subuh tak jaga dari mau koma karena sampian pun nah tak bisa senikah. Qala al-musannifu rahimahullah dewa kamu pun wa minal a'dzari ban panika termasuk dari banyak-banyak uzur. Wa minal a'dzari ban panika termasuk dari uzur nisyanun tining lopah, nisyanun tining lopah lam yansha an taksir, lam yansha setak timbul panapa nisyan an taksirin dari lalai, an taksirin dari lalai. Fa in kana maka lamun bade panapa nisyan an taksirin dari lalai, kastigolin akati sibuk, kastigolin akati sibuk bila'ibin kalaban mainan. Falaisa maka tada panapa ya nisyan udhra panika udhur. Wastigolin wastighalun ban pole sibuk bima kalaban barang yalzamu sewajib panapa mahu yalzamuhu sewajib huda kaya orang takdimuhu panapa makada yamma ala sholati atas sholat kadaf isoilin akatia nolak orang selanyala, kadaf isoilin akatia nolak orang selanyala. Jadi mungkin nikah di antara dari uzur sholat yang kita dinta lopah. Tapi ulama nikah memperinci dalam masalah nikah. Lopah ingat napa? Se termasuk uzur. Lopah kan orang ini kan apa mak lopah? Apa orang mak lopah? Polana bisa saja keng karena sibuk dan semacam. Mun sumpah mana sibuk nikah keng sibuk dari hal-hal yang melalaikan, ingat apa? Ingat amain, amain bola sampai kelopai je waktunya sholat duhur. Amain ML sampai kelopai je waktunya sholat. Darah mah hukum mah muntah bejeng dosa. Falaisa bi'ud, bani uzur. Semangat amain PlayStation, mun lamba, amain BS. Amin HP tak ingat siapa jangan tinggal lamar maasar lah ya kelopai tak hari tak dosa je kelopai kelopan sampean kan karena main
Dari mau koma dosa bakul. Jadi karena dosa wajib segera dikodok. Jadi dikiringlah masuk waktu asar langsung apa jeng duhur kodoan. Tahu le apa jeng sunat qobliyatul asar haram seninga. Bolana ki buru tak apa jeng duhur keng karena tahu lang uzur. Badanika istiwalun bima yalzamuhu taqdimuhu ala shalah kadaf'i soilin. Tapi nika sibuk-sibuk saya hal-hal yang penting nika. Jadi mun sibuk-sibuk hal-hal yang penting tak jadi masalah. Sampean nika ajar misalkan ajar semangat kan senika. Dari semangat tak ajar, kalau pai tak apa aja. Dari mau kok udzur sebatan. Udzur karena benilah lalai. Pada nikah bodoh yang laknya sing kono ila abun sampai lilah alabun nikah sampai kalau pai senika. Wa tuqda al-jum'atu dhuhra. Wa tuqda ban iqada al-jum'atu panapa Jumat dhuhron ka salat duhur. Bada orang tak pajang Jumat, iqada Jumat sampai iqada duhur. Iqada duhur. Kenapa? Karena Jumat ni kan syaratnya boleh harus berjemaah bersama-sama, harus 40 orang. Wa yundabu qada'un nawafil muaqqatah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yundabu ban isunataki. Wa yundabu ban isunataki qada'un nawafilih. Panapa ngodoe banyak-banyak salat sunat atau kesunatan al-muaqqatah sebeda waktona. Al-muaqqatah sebeda waktona. Dunan naflil mutlak. Duna punten an-naflil mutlak. Kesunatan semutlak atau salat sunat mutlak lah. Wa disabab ban salat san disebab. Wa disabab ban sa'an disebab. Lah semangken boleh ban sampean ki bur bahas ngodoe fardu, ngodoe salat wajib. Lah maken manabi salat nikah salat sunat napa ekodo iki ya? Lah nikah sunat ngodoe salat sunat. Tapi napa sakapina salat sunat bisa kodoe enten. Tak sakapina salat sunat bisa kodo, bisa kodoe. Napa salat sunat se bisa kodoe? Qada'un nawafilil muaqqatah. Se sunat ekodo inikah solat sunat sebeda waktona. Ingat apa solat sunat sebeda waktona? Rawatib qobliyah ba'diyah ka sebeda waktona. Solat duha beda waktona. Solat apa boleh? Solat tahajud beda waktona. Solat witir beda waktona. Intina solat tarawih termasuk solat sebeda waktona. Solat sunat sebeda waktona ketika tinggal lagi maka sunat ekodo. Sebaliknya Nabi solat sunat nikah tada waktona. Ingat apa solat sunat tada waktona? Ya kenapa? Ingat solat sunat wudu tada waktona kan? Ingat solat sunat tahiyatul masjid. Bila waktona? Bila waktona? Tada waktona. Ketika sampai masuk masjid sambian nikah masuk ke masjid berarti sholat bila baik kan senika. Ketika sampean pun lestari wudu asal sunat bila baik senika. Maka tak kodok manabi tinggal lagi. Dunan naflil mutlak salat sunat mutlak gerak sama kok sengkem tak bejeng nih sebenarnya. Mun ningagu leban sampean mun leso kan langsung ngelak HP scroll TikTok kan senika. Untuk apa? Menggapai kesenangan yang instan kan senika. Yang instan senika. Nabi orang-orang waliullah nikah mun leso langsung badaru ila shalah. Kanjeng Nabi ngakhiri kamu lah rontek langsung salat. Makanya Kanjeng Nabi ada buka sana Bilal, arihna biha ya Bilal. Mayu refresh dengan salat Bilal. Ya refresh saya nganggo salat. Masyaallah. Qala wa disabab ya sandi sebab ingat tahiyatul masjid. Walau kana alaihi fawaid la yu'lamu adaduha. Walau kana ban nalaikana bada. Walau kana ban nalaikana bada alaihi panika atas orang. Alaihi panika atas orang fawaidu. Panapah banyak-banyak salat pot. La yu'lamu adaduha.
La yu'lamu seta ika uningi ada duha panapah bitongnah ya fawaid. Qadama tahaggaga tarkuhu. Qadama ka'angudoi pasoreng madaka bareng tahaqqaqa senyatah seyakin tarkuhu panapah ninggalaki ya ma. Fala yaqdi al-mashkuka fih. Fala yaqdi maka ta'angudoe pasiroreng al-mashkuka dak kasai karagui fihi dalam ya al. Alama sesuai pendapat kola ada buhu dak kayama al-qaffal pasira al-imam al-qaffal. Wal mu'tamad bantining pendapat se mu'tamad ma panika pendapat kola ada buhu dak kayama al-qadhi pasirah al-qadhi Husain. Qadhi Husain ini salah satu tokoh mazhab Syafi'i. Annahu ashabul hujuh. Annahu panika saungkuna pasir orang yaqdi panika ngudoi pasir orang madakah salat zada selebi panapah yama alama tahaqqaqa fi'luhu alama atas barang tahaqqaqa seteti nyata fi'luhu panapa ngelakona yama fayaqdi maka ngudoi pasira orang fayaqdi maka ngudoi pasira orang mada keperang dzikira sebut panapa yama dzikira sebut panapa yama du malamna agula tak apa jang beberapa solat fawaid la yu'lam ada dua tapi gula tak apa jeng apa duhur asar maghrib napa sampai ke isya intina dari duhur ke asar. Jadi gula ni kata tak bejang misalkan dari tedung dari kol 10 siang sampai kol 10 siang boleh senika. Di saat semalam kan beda nak tedung nak senika. Beda nika bani tedung ni mate. Intina alaihi fawaid. Andi salat apa tak pagi. Hari berempat apa kalau cuma duhur ke sampai asar melolo ya apa duhur asar maghrib apa duhur asar isya bersebuna sehingga makin saya yakin sampean napan kemun saya yakin gulu duhur ban asar saya yakin lagi serang gula ni ke duhur ban asar mun maghrib isya ni kana gula maka berdua pendapat ulama pendapat pertama ni ke pendapat dari al-imam al-qaffal. Napa dabun Imam Qaffal? Dabun Imam Qaffal qodoi sekiyakin belum. Berarti yakini duhur asar, berarti duhur asar. Maghrib isya atau qodoi karena ragu senika. Fala yaqdil mashkuk. Jadi saya keragu ini tak usah qodoi. Nika menurut pendapat saya pertama. Pendapat nomor 2 ini kalian itu pendapat yang diakui oleh Al-Imam Al-Qadhi Husain. Dabun beliau bahwasanya qodoi kepi. Saya keragui ataupun saya tak keragui qodoi kepi. Timun saya keragui ni ka dari isya maghrib ragu. Duhur asar yakin qodoi kepi. Duhur asar maghrib isya. Nika menurut pendapat saya mu'tamad. Lanjut. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala wa yusannu ban isnataki. Wa yusannu ban isnataki tartibuhu panapah meruntut ya fot nikah. Faid. Ay al faid tegese salat sepot fil qada'i dalam angudoi. Fil qada'i dalam angudoi ala tartibi awqatil fawaiti. Sesuai kalaban runtutan awqatil fawaiti banyak-banyak waktuna solat-solat sepot wa yamihaban banyak-banyak arena ya fawaid khurujan min khilafiman khurujan karena keluar min khilafiman dari bidana orang awjaba sawajibaki pasarman huda kaya tartib fayabda'u bil faiti awalan fayabda'u maka mulai bil faiti kalaban salat sepot awalan lukaluna walau biudzin ban sanajan panikah kalaban udzur
wa yu'akhkharu anhu al-fa'itu ats-tsaniyan wa yu'akhkharu ban akhiraki anhu dari fa'id al-fa'itu tsaniyan panapa salat sepot sanian idu kalena walau bila udhrin ban senajan panikah tanpa uzur. Falau fatahu zuhru hadzal yaum. Tetis nikah terangakin ku gangguan. Sunnataki cara ngodok ke nikah harus aruntutan. Da kamu maksudnya misalkan duhur asar tak bejeng ki. Duhur asar tak bejeng. Deki cara ngodok sunnataki paruntut. Artinya sampean nikah ngodok duhur kada baru ngodok asar. Nikah sunat. Tapi mau ngodok asar kada kudu duhur tak jadi masalah, cuma ninggal lagi kesunatan. Sesunat nikah tartib. Beda ulama ada wajib. Tartib nikah wajib. Artinya mun duhur, ya duhur bejeng kada, tak oleh bejeng asar langsung. Karena wajib tartib senikah. Ngerti? Falau fatahu zuhuru hadzal yaum. Makin gelak tak bejeng duhur. Gelak tak bejeng duhur. Bari tak bejeng asar. Ari mangken tak bejeng duhur, bari tak bejeng asar. Ngodone sekam mangken tro ngodone sampean. Napa asar kada buru duhur, apa duhur buru asar? Asar karena nikah aruntut benih kor cuma waktona aruntut ning arena wa ayyamiha. Karena berarti beri ini lebih awal daripada semakin. Jadi asar seberi nikah iqodoi terlebih dahulu senikah. Falau fatah maka lamun apot huda kaya orang zuhuru hadzal yaum panapah zuhur are semangken. Zuhuru hadzal yaum panapah zuhur are semangken. Masalan dalam saupamana bi udhrin kalaban sebab uzur. Wa asruhu bantining asrah ya orang bila udhrin kalaban tanpa uzur quddima fil qada'i az-zuhrah. Kuddima maka qadai pakada kuddima maka pakada fil qada'i dalam cara ngodokna az-zuhra dak ka zuhur mura'atan litartib. Mura'atan karena ajaga litartib dak ka tartib. Jadi ini kah contoh saya jelasake gula bahwasanya memberi tak bejeng asar mangkeng tak bejeng duhur walaupun nikah asar beri nikah keng karena sengkah tetap nikah harus didahulukan saya beri nikah saya atartib nikah yang lebih utama. Wa fuhima min hadzal misal wa fuhima ban ipaham min hadzal misal dari kainto contoh annahu panapasaungkuna panapasaan lau fatahu asrul amsih lau fata lamun pot udah ka orang asrul amsi panapa asar beri wa zuhrul yaum ban zuhur ada semangken kuddimah maka ipakada fil qada'i dalam ngodoin fil qada'i dalam ngodoin asrul amsi dak ka asar beri ala zuhril yaum atas zuhur are mangken moroatan karena jaga li tartib dak ke tertib. Iya. Jadi mun duhur mangken tak bajang asar beri tak bajang ya didahulukan asar seberi karena menjaga tartibnya keluan beri dari semangken. Wa yusannu ban isnataki taqdimuhu panapah maka ada sepot. Taqdimuhu maka ada sepot ai al-faid tegese sepot ala hadiratin atas salat sehadir. Ala hadiratin atas salat sehadir. Ala tafsilin atas perincian fi dzalika dalam keadaan saya takdim. Fi dzalika dalam keadaan saya takdim. Lah semangken sampeyan ki puru tak bejeng maurib, tak bejeng maurib ki puru. Mangken depak pon masuk waktuna salat isya. Ketika depak waktuna salat isya tak bejeng maurib, la sunat taki sampeyan nikah abejeng maurib ga ada. Nikah bentase keng udzur ki. Polan mun sa bentase tanpa udzur wajib. Mangken bentase keng karena udzur ki puru mau ribet tetedung atau kelopay senika.
Akhirnya ketika ada pak makan waktu salat asar sunat lagi duhur apa maurib qodoi kada baru apa jeng isya. Tapi ini kebeda perincian kena. Napa perincianna? Hasiluhu tining hasil dari perincian annahu panika saungkuna pasara orang. Ingkana nalikana berde pasara orang ya'lam. Ingkana nalikana berde pasara orang ya'lamu panika oning pasara orang annahu dak saungkuna pasara orang ba'da faraghihi nalikana rampongah orang nalikana marenah orang minal faitati dari salat sepot dari salat sekodoi yudriku panika ki nyapok pasal orang al hadirah dak ka salat se hadir kullaha sakapina ya hadirah fil waqti ning dalam waktu bada'a maka amulai pasal orang bil faitati ujuban in fatathu bila udrin wajabah bada'a maka amulai pasal orang pasal orang bil faitati kalaban salat seepot salat sekodok nikah ujuban kalaban wajib bila in fatathu bila udrin in fatat nalaikana pot panapa salat panapa faitah hudak ka orang bila udrin kalaban tanpa uzur wanadban ban sunnat in fatathu bi udrin in fatat nalaikana pot panapa ya faitah hudak ka orang bi udrin kalaban sebab uzur Allahumma shalli ala Muhammad. Pakun contoh ki puru tak pejeng maurib mangken depak ka waktuna salat isya maka dak kamah sunnataki mana bi perhatikan mangken kan depak waktuna salat isya orang ni kan andi kewajiban apa jeng isya andi kewajiban ngudai maurib le sumpamana kenika perincina mun sumpamana orang nikah apa jeng maurib ning waktu isya kan mangken waktu isya pun apa jeng maurib ngudai le selasta dana mare maurib nikah beda waktu laki ka angku ya bejeng isya maka dalam ka ento manabi salat isaan ki puru nikah keng tanpa uzur maka wajib qoda'eh semangkin tapi mun salat maurib ki puru keng karena uzur sunnah qoda'eh maurib kada manabi apa jeung maurib lastaran apa jeung maurib waktu ki beda mangken kan ki beuri laki ki kol beluan sanika teti mun apa jeung maurib kan ki milo isaan laki nikah tidak mun sumpamana isya al akhir la para sebuah maurib tak apa jeung isya mangken beda ning kol senapa pon kol sengampa ni para sebuah pon nah da kamah mun sampeyan nikah apa jeung maurib insyaallah tak milo isaan marina da kamah nikah mana binga ke nikah wa in kana ya'lam wa in kana maka lamun bada pasara orang ya'lamu panika oning pasara orang annahu da saungkuna pasara orang ba'da faraghihi selastare namarena ya orang minha dari faitah la yudriku minal hadirati illa raqatan la yudriku panika tak nyapo pasara orang minal hadirati dari waktu sehadir illa rakaatan kecuali serakaat fil waqti ning waktu bada'ah bil faitati nadban bada'a maka amulai pasar orang bil faitati kalaban salat seepot nadban kalaban sunnat mutlakon secara mutlak walau kana al-baqi minal waqti walau kana ban lamun bada al-baqi panapakarena minal waqti dari waktuna ma panika waktu ya saun saanyo kope panapa ma al-wudu'ah da ka wudu wa duna raqatin ban ibabana rakaat wa duna raqatin ban ibabana rakaat quddimal hadiratu alal faitah
Kudima makai pakada al hadiratu panapa salat sehadir alal faitah atas salat sepot, alal faitati atas salat sepot. Li'alla tasira sahibatul waqti, li'alla tasirah karena sopaja tak dedih, li'alla tasira karena sopaja tak dedih sahibatul waqti panapa sandi waktu faitatan panikes epot aidon kalaben pole, aidon kalaben pole. Beda situng permasalahan man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Orang ini kama nabi nyapok serakaat kena. Orang ini kama nabi nyapok serakaat di dalam waktu berarti nikah nyapok senika. Senika. Sampean apa jeng isya misalkan sebelum subuh. Allahu Akbar. Oleh serakaat adzan subuh. Nikah kok cak ada napa kudu? Ada. Kenapa pulang? Pulangnya nyapok serakaat. Lah perhatikan. Mana bi orang nikah tak apa jeng maurib pas mangken depak ke isya tapi para subuh ampunan. Mun gula nikah ki ngodoe maurib lastaren maurib nikah gula ki sempat apa jeng isya cuma milos rakaat. Dek kam mau koma tetap sunataki ngodoe kade. Karena yang dalam angkepna sampean ketika apa jeng maurib kade ngodoe sampean iki milo isya walaupun rakaat. Tapi mun sumpama deki pas nabagi apa jeng maurib kodoan ngodoe maurib sampai deki tinggal mare maurib nika tak milo sama sekali artinya sekadar takbir pas subuh maka daka mau koma tetap apa jeng isya artinya amulai ning isyan kade kodoi deki anapa mak senika male isyan tak teti kodok kia repot deki salah aban tak apa jeng maurib pas ki saan berarti kodok lagi ya, kodok lagi ya, kan tak nyaman senika. Sandi waktu tak beri senika. Jadi dari kenika mana bi orang nikah ngodok maurib kada, leki tak milo isaan, maka isaan baka ada. Jadi apa jang isa kada, kodok maurib nikah kodok leki. Selama telak, walaupun napa solat maurib bila udrin, kalaban uzur atau tanpa uzur tetap bejang isya kada karena waktu pun sempit. Allahumma shalli ala Muhammad. Walau tadzakkara faitatan, walau tadzakkara ban lamun ingat pasal orang faitatan dak ka salat epot, faitatan dak ka salat epot ba'da syuru'ihi fi hadirah, ba'da syuru'ihi selastarena amulanna orang fi hadiratin ing dalam salat sehadir atamma makah nyampurnaaki pasal orang walau tadzakkara faitatan ba'da syu'i fi hadirah atamma hada ka hadirah daqal waqtu aw ittasa daqo sempet al waktu panapa waktu au ittasa'a atau ittasa'a luas panapa ya waktu wasawaun ban padah kanat bedah al faitatu panapa salat seepot yajibu qada'uha fauran yajibu wajib qada'uha panapa ngudoeh ya faitah fauron seketika aula otaba punten. Lemang kene ka beda masalah anyar walau tadzakkara faitatan ba'da syuru'ihi fi hadiratin. Aban tak bejang maurib ki buru. Kan saya sunat ngudoeh maurib kada baru bejang isya kan nih. Kiburu tak bejang maurib ternyata pas ngetelak berjemaah isya ya langsung bejang isya kelopai je kiburu tak maurib kita ekodo lamar takbir Allahu Akbar bejang isya ting lamar takbir enggak tuh kok kita ngodoe maurib kiburu dak kamu hukuma napa betal napa isya ni terus lagi napa tebing atamma maka wajib terus waktu ni kesempet atau waktu ni keluas tetap wajib terus lagi. Apa ki puruh maurib penikah tinggal lagi bi udrin atau bila udrin tetap isaan harus lanjut lagi. Karena kok beda kaidah kelakuan wajib manabi pun kalako tak oleh betul lagi.
kelakuan wajib. Jadi mun sampeyan lamare abad takbir Allahu Akbar. Tak oleh sampeyan ki takbir boleh, betal. Mun takbir boleh betal salat sampeyan. Nek sebenarnya neng reng-reng bos-bos, takbir, dalam takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir dua kali, betal. Ngerti? Takbir boleh, masuk nih sholat. Takbir kembali keluar boleh. Ngerti? Tetapi mula mari takbir kena, perhatikan. Mula sampai mari takbir Allahu Akbar pon, masuk pon sampai nih sholat. Tak oleh betul lagi, dalam cara betul lagi, takbir boleh. Ketika sampai aniat takbir boleh, betal pun salat sampai keluar pun dari waktu dari sholat sampean. Karena anika bahayana was. Ambek ni kepada orang atanya ka Aleksani ka Al Imam Ibnu Aqil. Imam abdina tinggal solat takbir banyak ni. Nak kelu takbir. Bama takbir sampai banyak. Cereng tinggal takbir ingat kita tak takbir. Ingat kita tak takbir gasa. Allahu Akbar ingat kita rasa tak takbir. Ulang dia abdina. Allahu Akbar sampai banyak kali ni kan. Pas ada Bu Imam Ibnu Aqil ni kan. Bentuk sahabat je. Gila Aqil. Gila. Masa orang yang takbir ngucap takbir. Kan gila kan senika. Ini kan. Mana Nabi pun lah takbir sampai tak oleh ya takbir boleh. Betal senika. Walau syara'ah fi faitatin. Walau syara'ah ban lamun amulai pasal orang. Fi faitatin dalam solat apot. Fi faitatin dalam solat apot mu'taqidan sa'atal waqti. Mu'taqidan hale ayakinaki pasal orang sa'atal waqti dak ka luas sewaktu. Sa'atal waqti dak ka luas sewaktu fabana dhiquhu. Fabana maka tampak dhiquhu panapa sempet waktu. Fabana maka tampak dhiquhu panapa sempet waktu. Wajib qat'uha. Wajib maka wajib qat'uha panapa maka ya faitah atau mabetal ya faitah. Wal afdal bantining cara selebih afdal qalbuha naflan. Qalbuha panika abalik ya faitah. Qalbuha panapa panika abalik ya al faitah naflan ka salat sunat mutlaqon salat sunat mutlak. Haitsu fu'ila minha raq'atun fa aktsar. Haitsu isakirana fu'ila ilaqoni minha dari ya salat raq'atun panapas rakaat fa aktsar maka lebih banyak la aqal la punten aqal selebih sekoni. Anika bercabang dari masalah kibur kana. Ketika maurib tak bajam. Pas mangken masuk de ka waktu isya. Cuma depak ning akhir isya pun senika. Para sebuah. Dadi mun ki ngodoke maurib tak kira melo isyaan. Pas kelopai cek ring la sobu la para. Pas ki ngodoi maurib. Di sobu kare 2 menit lah. Sobu kare 2 menit. Otomatis mun ki ngodoi maurib kan tak melo isyaan. Pas kelopai kelopai tak pajang isya senika. Artinya tak pas langsung pajang isya. Ki ngodoi maurib Allahu Akbar. Lama rea takbir oleh rakaat wengak. Tak lah para waktu na salat subuh ya. Kada sekecak aki, maka daga mau hukumah. Terus aki ngodoi maurib napa pebetal salat maurib nikah, qodho nikah. Pebetal salat qodho nikah. Anapa? Karena nyan ki buru, karena waktu pun sempet nikah. Tapi beda cara selebih afdol, al afdol qalbuha naflan. Salat maurib qodho sambian nikah putih sunat. Mun sunat ni bisa kelakon rakaat kan senika. Atau beda sebagian ulama ada bisa kelakoni serakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ayat kaliak kepi ni. Pesona. Ibon ngiring mau doa. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati di samawati wal ardi wa ya Rabbi bi husnil ayati Allahumma rabbi
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.